Tamasima udo de unye elabawe. Tamasima udo de unye elabawe. Joseph lavanya megama ude je ebrana novia oh. Ba Joseph lavanya mega maude je ebrana novia oh. Eja go fulele je go me oje to panu oje to unya mega ke esiga meswa oba do la babe esiga mesu oba do la babe oh mau bedodo nada que matro no si mau ira me que te ma pufide tamasi mau do de unye la babe tamasi mau do de unye la babe beto me tiba luna nyora inovio oh me ba maingo pagande me be yo como te majei Ochidere uye, omagale dijimba, ewase unkonyo, ona babai, oma tunaji jore homo, atiapu jago ha, babiola daro kuku, tamasima udore uye, elababe, tamasima udore uye, elababe, mekanu siole jojobo. Makanusi wa mama ole klimo Kameli bona Yesu atronye ntinya Utoba nkuma la keso Nyam nyam Hey Kameli bona Yesu atronye ntinya Utoba nkuma la keso Nyam nyam Nejiji harava mabubu ya Kameli bona Yesu atronye ntinya Utoba nkuma la keso Nyam nyam mau pedoro nada que matro no si mau ira me que te ma pufide tamasi mau do de unye elababe tamasi mau do de unye elababe Marcos oh sebla madijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe oh sebla madijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe agati chola tu plejo kuke me sono ne de vire be godivu me swako to Yesu le menyeta wachacha me warumwe Yesu le menyeta wachacha me warumwe Ebejo me wona ka oro donya ne kudi me do menye me chi magajao Yesu le menyeta wachacha me warumwe Yesu le menyeta wachacha me warumwe Yesu le menyeta Yani depe manyani mlopendamo Mafokodo Yani depe manyani mlopendamo Ulak baoro Yani depe manyani mlopendamo Asaboni ekumasasye Yani depe manyani mlopendamo Yo 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 Yani depe manyani mlopendamo Minimse Eradine kamase mamame Ube usenya miyo Ma ube dodo Nada kamate matro Nusi mauira Mekete ma pofide Tamasi maudo de unye Elababe Mau perudo, nada kamate matro Nusi mau ya, me kete ma kufide Tamasi mau do de unye, elababe Tamasi mau do de unye, elababe Joseph lavanya mega mau de je, ebrana novia oh Ba Joseph lavanya mega
de fie ebrele no bia eja go fulele je go me o de to panu o de to nyame kake esiga me swa on va do la va be esiga me su on va do la va be ma o do na ke ma tro no si ma uira me get ma pupide tamasi me udo de unye la va be tamasi me udo de unye la va be beto me tiba luna nyora inovyo oh me ba ingo pagande me be yo como te majei oti tere uye o magale di dimba e wase un coño con la baba o ma tuna ci jore homo la tia puja go ha babiola daro go tamasi ma udo de unye la baba tamasi ma udo de unye la baba mekanu shole jojo bo mekanu si wo mama ole klimo kameli bona yesu atronyentia utoba nkuma la keso nyam nyam hey kameli bona yesu atronyentia utoba nkuma la keso nejidi harava magogo ya kameli bona yesu atronyentia utoba nkuma la keso nyam nyam hey mau pedoro naraka te matro no si maura ma te ma pofide tamasi mauro de unye la va be tamasi mauro de unye la va be Marcos oh sebla majijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe oh sebla majijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe magati chowa tu plejo kuke me sono ne de vire be godivu me swako to Yesu le menyeta wachacha me warumwe Yesu le menyeta wachacha me warumwe ebejo me wona ka oro donya ne kudi me kamenye me chi magaja Yesu le menyeta wachacha me warumwe Yesu le menyeta wachacha me warumwe Yesu le menyeta Yani depe manyani mlope namo mafokodo Yani depe manyani mlope namo ulak baolo Yani depe manyani mlope namo asaboni ekumasasye Yani depe manyani mlope namo yo Yani depe manyani mlope namo minim se eradine kama se mamame ube usenya mio ma ube dodo nada kama te matro no si maura me kete ma pofide tamasi mauro de unye la babe mau perudo nada kama te matro no si maura me kete ma pofide tamasi mauro de unye la babe tamasi mauro de unye la babe Joseph lavanya me gama ude che e plena novia oh ba Joseph lavanya me gama ude che e plena novia e jago fulele jago me o de to panu o de to nyame kake e siga me swa on va do la va be
siga masu Maubadodo la bambe Maubadodo Nareke matro Non si mauira Megete ma pufide Tamasi meudo de unye La bambe Tamasi meudo de unye La bambe Beto me tiba, nuna nyora inovyo. Oh, me bema ingo, parem de me beyo. Koma te maje, oti tere uye. O magale di timba, e wase unkonyo. Koma babai, o matuna chijore homo. Atia puja goha, babiola daro gogo. Tamasi maudo de unye, la babe. Tamasi maudo de unye, la babe. Mekanu shale jojobo, mekanu siwo mama ole klimo. Kameli bona Yesu atronyentia, utoba nkumela keso, nyam nyam. Hey. Kameli bona Yesu atronyentia, utoba nkumela keso. Nejidi harava magogoya, Kameli bona Yesu atronyentia, utoba nkumela keso. Hey, maupedodo, nareka matro, nanusi mauira, magete mapofide, tamasi maudo de unye, elavame, tamasi maudo de unye, elavame. Marcos, oh c'est bla madijo mavamo, Yesu le menyeta, wachacha me warumwe. Oh c'est bla madijo mavamo, Yesu le menyeta, wachacha me warumwe. Magakichowa tuple joku kema sono ne, de vire begodi vu maswako toto. Yesu le menyeta, wachacha me warumwe. Yesu le menyeta, wachacha me warumwe. Ebe joma wana ka oro donya ne kudi menye machi magajao. Yesu le menyeta, wachacha me warumwe. Yesu le menyeta, wachacha me warumwe. Yesu le menyeta, Yani depe manyani mlope namo. mafokodo, Yani depe manyani mlope namo. ulak baolo, Yani depe manyani mlope namo. asaboni ekumasasye. Yani depe manyani mlope namo. Yo 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 yo. Yani depe manyani mlope namo. Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments
les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Libra shalaba katala baba makataba shalaba kabada bada ba shekabada ba mie kafu de la Yesu mie do reji le ndekanyeya lima la katalaba shekataba kabada ba ejena kafu ejena dodoreji Marakatalaba Shabaya Akbenao Apeto Akbenao. Merci Seigneur. Merci. Toi seul es digne d'adoration. Tu es digne d'être loué, d'être élevé. Merci ce matin. Thank you Jesus. Katabadadabasha. Miachle-nous les Bibles amées. Miachle-nous les Bibles amées. Et afisi afi nelea me donu sen bena na wo de kak blemi et mi adoto nu khekhlea et mi akhle nu
mon CP agbale evelia etawe aton pukui adelia nemihle pukui adelia milahle pukui amasi de kelia soide ou de kelia ji. Nous allons lire un passage biblique ce matin. Nous allons lire Exode le chapitre 15. Exode le chapitre 15. Nous allons premièrement lire le verset 6 et après nous lirons du verset 9 au verset 11. Et les français, nous allons d'abord faire la lecture en français et megbéamia atroyeji le epegbeme. Mi jachle nous megalek blekebe ndekanye ya miachle mon CP agbale etawe atonlia tutugban milahle kpukui amadelia. Nous allons d'abord lire le verset 6. Ye nemichle voix milatrochle sokpukui amasi de kelia ide ou de kelia ji. Et après, nous allons lire du verset 9 au verset 11. Nous allons d'abord lire en français. Nous allons lire la version parole de vie. Milachle les français gbeme. Et me dibe miachle les français gbeme. Kususu ya bena. Et miamedoa mi sena français gbea. Mi sena gbea ya voix. Mi gasena français gbea gome hanywere. Ta me dibe mia senwa gome nywere ta enae me dibe mia khlenenea bila khlele français gbeme ne mi khlele français gbeme voix et mila akhlele epegbeme. Exode chapitre 15 verset 6. Nous lisons la version parole de vie. La Bible dit: ta main droite, Seigneur, magnifique de puissance, ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. C'est le verset 6. Je vais relire. Ta main droite, Seigneur, magnifique de puissance, ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. Nous allons maintenant lire verset 9 au verset 11. Nos ennemis ont dit: courons vite derrière eux. Nous les rattraperons. Nous partagerons leurs biens. Et nous en aurons trop. Avec nos épées, nous les vaincrons. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé et grâce à ton souffle, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb au fond de l'eau puissante. Le verset 11. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange? Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. Amen. Nous allons lire en épée, mais de kukumia do tonu heklia, de kanyea. Et mon CP agbale evelia, mon CP agbale evelia, et tawe a tonlia, ye jakle tukui adelia gban, et ye emegbea miakle tukui amasi de kelia soide, we de kelia ji. Et afima Bible alek blole bena. Oh, afeto. Wonudu si bo fe unse triakola buaji. Oh, apeto. Wonudu si bo sia nechona ba futowe gudu gudu. Blo amende nyayaji ndekanye ya maune bawo futowo katan gudu gudu.
nous sianu amesiame gbogbo de pepe ike kitera gbe onu tia me dogbeda le ndekanya ya be mau ike egba Israel vio pe futo gudugudua yo ngloedi dade le Bible me mi le khlen mau ne bawo futo gudugudu le Yesu Christo pen come bukui amasi de kelia mi arle bukui amasi de kelia futo ya be matiwo adatuwo matiwo adatuwo mafitiwo maha aboyonu hafi nye jina jeme malu nyeyi le akume eye matrowo kewola pupu ko nedo tete pula gbagba tí owó di wo yi to abe tumi ene de goglope o afeto amekae denuwo le mawo domain amekae le abe wo ene si wo cho ganyenye do ationa wo di vovon eye wo je kafu eye wo anukunu wo amen bede kuku mia dogbeda afisi afi nelea wodeka mia dogbeda mi dakpena o de la Yesu mia fe sitope ple mia fe monsesen notre refuge et notre forteresse woike e wona avanami ewenye miafe avawola mia tabli la enenye mi da akpena o lendekanye ya me da akpena o de mia dometo de sia de pe agbeta akpena o de novi sia novi ke le semianko le gapopo ya me pa agbeta ye mi da akpena o bena ndekanye ya ha e ganami mon pokpo nywe ya bena mia no nkuome eye mia dogbeda gbogbo kokwe mi egble nu sia nu da siome va eye na duji na mi le ndekanye ya ma upe gbogbo va duji na novi untude gbogbo kokwe du futo ji na novi nyonu de le ndekanye ya le Yesu Christo pe nkome bedodo da de sia de ke amesia me la wala fisi wo le la mau mi biatu asiobe na se eye na we Yesu se mi apek bedododa do to mi apek bedododa le ndekanya ya we na mi le ndekanya ya bena mi acho bubu ple kafu anao mi ble connexion ple nu yo kata mi elezada siome me gadok bedade novi yo kata o le connecté ye o le semian ko le gapopo ya me e dio kata glomia doa me dogbeda ye me gloda siome me dogbeda me gle unchu de pe jida siome me gle nyonu de pe jida siome gbogbo kokwe sramik po tohe sramik po eye na wonwe nami futo pasine ito futo ne po gege futo ne po nkpe le Yesu Christo pen kome miye dogbeda le amen. Lima kata la ba shakata. Kebabo shabalakata. Nye dogbenao le ndekanye ya le Yesu Christo pe nkome. Me dia maupa menuveve nao le afisi afine le. Eye ele semianko ele togo ya. Ele dububu de me ya. Me dogbeda be mau ne yirao. Maupa menuveve ne sugbonao le Yesu Christo pe nkome. Ndekanye ya ha mau ganami mon pokpo ya bena mau nanye kpelo mon pokpo ya bena mia adogbeda eye mia gle consider ye ya de mau pasime egbe lundi le 10 mai 2021 ta migada dogbeda le adaba popo minute do mea ni adogbeda elesia me donu san obena na awode kakplemi
et chorose de no gbogbo de kame gbedodo da pe gbogbo ya me kudomi o yira o le Yesu Christo pen come me dogbe da benade nous si anu ikenye wo di me didi oa les désirs de ton cœur me dogbe da be maune we now mau sikete wona nu si anu a me dogbe da be maune we now le Yesu Christo pen come eye me donu se mia do meto de sia de be mia nogbe dodora pe atmosphère ya me kakaide enu eye me garder et amenu veve ya cette grâce ne la garde pas pour toi seul, partage avec d'autres personnes, fais du bien à un frère, fais du bien à une sœur en partageant ce projet de prière dans les groupes Facebook, mentionne des amis, invite des amis aussi à prendre part. Miano am egbedododa intercession enyahoda ko fe bogboyame malekaba shakabala bashabaya mawira ole Yesu Christo pe nkome mija yeji mi adogbeda nu mija yeji to akpedada na maule gapopoyame amedene to bedadana maule gapopoyame me dibena na afi ne leye kplomiado kwa woji ne to mau kafu li make ba shaka bara ba shabaya to akbedadana mau ike kpona tao mau ike kpona miata mau ike kpona mia fe afota mau ike kpona mia sro mia viota me eya ele veve de bena ndekanya ya ne agbegbogbo le me o kwa to akbedada na mau ne agbegbogbo le me o kwa to kafu chocho na mau da akbe na mau be ega fo de agbagbe o dome da akbe na mau be elagbe da akbe na mau be elelameseme Mashala katala bashabaya me donu se unchude fifila to akbedadana maou. Remercie le Seigneur en ce moment, adore Dieu en ce moment. Dieu mérite ton adoration. Dieu est digne de recevoir ta louange ce matin. Maou ameike meglena midio ne maou de wa glenye pakblo dia nuyola jode mi adjama nyaglo dakbene. Dis-lui merci. Globe Yesu akpe afisi afi nelea togbe dododa globe Yesu me dakbena ole ndekanye ya. Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin. Mashakata badabaya rebababaraba shakata kaba limakanda la bashabaka badabadaba. Ah, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te donnons la louange ce matin. Apeto Yesu mi dakbenao le wameta kokota. Fofo miatela adandela nutifa fafia wenye fia nenye baba dakbena mau le ndekanye ya blona mau be akpe subo mau le gapopo ya men gapopo ya enye subo pe e gapopo chobubu na mau blone be akpe blone be Yesu akpe na ole akbenyeta Yesu akpe na o elabena e gakplomi dododo kaka mi gede mois de mai ame egbe le 10 mai Yesu akpena o elabena edemi le jogbe vwe aussi mais dakbena mau afisi afine le kwa onto dakbene. Ouvre la bouche, prie, parle avec le Seigneur, remercie le Seigneur. Likaba shakata kaba remakata la bashaba katala baba mauvi chonuchi kokwena mauvi fila et nous kakao le johan me donso be et le courage doji na dakbena maude de sia de tafifila lima shekete kebe nie chobubu na olemde kanyaya nie chokafu na olemde kanyaya nie chosubo na olemde kanyaya makata bakabada basha bakata kaba le broketa lima kataya
nenye vava. Yesu ye ewenye fia. Apeto ewenye fia. Yesu ye ewenye fia. Fia nenye vava. Marche kalaba katala baba. Ewenye fia lo. Yesu wenye fialo, wenye fia. Diha ya nenya ha mende kuku diha, nenya ha kwa diha, le kata dadaba. Wenye fia, apeto, wenye fia. Maunye ye wenye fia, fia nenye vava. Kabada dadaba shabadaba. Mia dakbena maoule, mia srople, mia vio fagbeta. Commence par dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vie de ton conjoint, pour la vie de tes enfants, ta famille, ton mariage. Dis-lui merci. Mega mianwola dakbena maou, dakbena le et doine wanata et sro pagbe et viwo pagbe. A maou e khemona jogbevoin yoke. Futoji bene jona de miajia. Mauhenamo likabadaba shabakabaya toji le kapopoya mena dakbena mau. Malgré tout ce que tu traverses, et elle est tout nous me nyatepe et nous jikona o nyatepe et bojo nyatepe for dakbena maula akbek bokbo de ike mau chona o akbek bokbo ike mau chona sro akbek bokbo ike mau chona viota. Bene subuele kapopoyame le makaba shakaba katakaba rekabadaba shabala katalaba kabaya re mama kabadaba shaba. Merci Seigneur. Mi dakbena o apeto me dakbena o tokhende kanyaya de novi unchu de novi nyonu de pagbeta me dakbena o de miape apo miape sro de po mia sro mia vio pagbeta miape pomo miape famille o mia jila o pagbeta akpe de edoyo mie wonata akpe de yayira amenu veve lolo e yo kene choke mia mita akpe na ole etalem de kanyaya le Yesu Christo pen come makata ba shabaya abafia Yesu yekafu oda malekata la ba shabaya etia nenye vava etia nenye nyatepe etia de keme sopleo dogbeda le gapopo ya me chodoko nyro de Yesu pe buame chodoko chro nyro de Yesu pe buame amede ne dogbeda fifila globena Yesu pe bu klo wuchinye fifila Yesu pe bu le chinam le gapopo ya me afisi afine le dogbeda ya globe Yesu pe bu chonye nouveau kem Yesu pe bu denye nouveau da Unchu dene dogbedaya, nyonu dene dogbedaya. Malekete debe shabakatakaba. Seigneur, nous prions en ce moment. Nous demandons l'action du sang, le sang précieux de Jésus. Que ce sang nous lave ce matin au nom de Jésus. Yesu pebu le chinami. Yesu pebu ve mianu. Yesu pebu ve unchu denu. Ve novinyo nu denu. Ve mianu lendekanyeya. Katalaba shabadabadaba rema mama kabababa dogbeda globe Yesu pebu denye nouveau da Yesu pebu le chinam kekem Yesu pebu jramdo lendekanye ya egbe jodagbe makatalaba shabaya Yesu pebu ne klonchio Yesu pebu ne dewo nouveau katada kabababa raba shakatalaba katalaba makete de bébé amedene dogbeda megamianu ne sois pas distrait mega kwavo vo enu mi le woya ela zeko sigebe fefe nene vo makadejina ne alo acho hosere vefie dodo de cho dogbeda
Mau aduchina o nusia nu imenele nusia nu imetomnele Yesu anao jidudu li makala bashabaya Yesu lemde kanyaya mi dogbeda afisi afi mile Yesu wo hu ne wo dole mi awunchi fifila Yesu wo hu ne klo mi awunchi fifila Yesu wo hu ne de mi ape vodada o katanda de la Yesu chowobu na de mi ape jidada o katanda le Yesu Christo pen come mi ape tomado Yesu mi ape nyi jejeo Yesu mi ape bojo Yesu mi ape nu manya Yesu lende kanya ya mi ape agla jejeo la chowobu ine kodani le lonlon ine donamita chowa le china mi fifila chowa le china unchude chowa le china nyonude chowa le china unchuvide chowa le china nyonuvide fifila le Yesu Christo pen come sang de Jésus sanctifie-nous sang de Jésus purifie-nous sang de Jésus ce matin agit dans nos vies marche kalababaya rekatalabashabakata precious blood précieux sang de Jésus Futowo sime Nukunu dowola Bele betomda le gapopo yame Be maui kenye nukunu dowola Makata bashaba Maui ketemwa nukunu. Notre Dieu est capable. Notre Dieu fait des miracles. Mais Togbeda be Yesu ne wonukunu la beomelende kanyaya. Mais Togbeda la be Yesu ne wonukunu le mutu de pagbeme. Mais Togbeda be Yesu ne wonukunu le nyonu de pagbeme. Ki baba ba shabalaba katalaba. Jatawo tome. Wede yo nacho. Bloso pa dome. Wede Israel Futowo sime Nukunu towolae. Ah, Dogbeda Begbokbokokwe. Invitons encore le Saint-Esprit ce matin. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Prie et déclare: Esprit de Dieu, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle total de ma vie. Mashabakataya. Mauvidene Dogbedaya. Globena Bokbokokwe. Mecho ejinye na olende kanyaya. Bokbokokwe. Mecho agbenye na olende kanyaya. Mauve Bokbo ho agbenye kata. Saint-Esprit, prends entièrement, totalement ma vie ce matin. Amerene Dogbedaya afisi afine le kwa wokbe dododaya chodo ko tasina maupe gbogbo bledo ko de maupe gbogbo basime mashakala babaraba shabakataya. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Maupe gbogbo mi beo mi chomiado ko ogle dasiome me chodo kwenye dasime nao me cho ejinye dasime nao me Dogbedade novi unchudeta me gle novi unchuode asiome me gle novi nyonwode asiome bobokokwe a ewenye klola nyweto gid nyweto keke ake nenye me Dogbedale ndekanye abe nanye gid nanye klola emofiala na mi apagbe me Dogbedade novi unchudeta me Dogbedade novi nyonudeta maupe gbogbo le unchude pasi maupe gbogbo le nyonude pasi le ndekanye ya tamo le ngona unchude tiamo nyonude le kapopo ya me gbogbo kokwe kleda made chififila mashala katalabaya ki marakata ki ore makata da bashakata miga Dogbedale ndekanye ya mau mega botole gbedomda gbedododa de siade ke vio de la wonawa se eye na wene abeto mega le gbedomda fifila enya sianya ike evio unchude
enyasia nyaike evio nyonu de la glonawa de la Yesu me tokbeda bene vaimene marche katala baba ya mi tokbeda enu yoke khena mona gbedododa enu yoke nye mohenu na gbedododa o enu yoke khena mona gbedododa pe mevava gbogbo yoke blina o wona va bena ame ala tokbeda vo gbedododa ma vaimoa ah mi chite de wanti fifila le Yesu Christo fem come me tokbeda de tao nu sia nu ike khena mona wo gbedododa gbogbo de pepe ike khena mona wo gbedododa gbogbo de pepe ike china tene wo gbedododa onchi enu yo ne glonana mawa gbogbo sia gbogbo ike wona va be enu ama vaimo enu ama su asiwoa mi tokbeda mi Bible fiadoupe nous brisons l'autorité, la domination de ce démon dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Amede le betumda ele tokbeda e fewe yao ele tokbeda we trio yao ye ele bia nyado kobede tututude mau le senye hanye bedododa tututude mau chodele mea mebere gbogbo sia gbogbo eyoke bena onona vivime ye ohena mo be bedododa ma veimoa le Yesu Christo penkome gbogbo de siare ike e lancé embargo de contre ewo mauvi me dogbeda fifila mi arrêté embargo le Yesu penkome ki bada ba shaba kataba nous sianu ike olewo le gbogome bena egbedododa nu yo kata ele glo ele chinu do ele nosaji le dogbeda fo enua ma vemo mebe gbogbo de siade ike le wonu ya le agbeome fo menu se de siade eike be ye ma demo bena wotame dodo na famoa ndekanye ya mi gba obe fiadupe ndekanye ya mi cho obe ka obe chidudu la gbeome mi nuete le Yesu Christo penkome ki badada badaba shabada badaba ya futowo sime nukunu dowo lai nenye wede Daniel to tatawo do me wede Yonato losope do me le karabasha bakata la baba kutowo sime nukunu dowo lai mi gaja ye jimia dogbeda le ndekanye ya gadu mo ne nye anye nto mele khele bibla enu yo obe mawuwo edo yo obe mawuwo le amo pa gbemea enana me bunatame bodewu e haike mi lesea e hale dunkuchi le bibla me abe be mawu de Daniel le jatao dome menye au sens figuré yolo menye glitoto fo obe mau dia mea jata menye jata de kao menye jata me feu mais dans une fosse aux lions des lions affamés fo mau de Daniel pas bele jata ya o dome ne me le chlenu yo me bunatame me de coucou de moma glonya yalo mais Bunata me ah Seigneur, est-ce que c'est réel, c'est vrai? Ah, ne maute wonu yaudi, nu kai mauma te mawona miao yawa. Ne maute wonu klitu yao et nu kan yao. La Bible dit des choses extraordinaires. Ne maute wea, ye nu kai na e maume le we na miao yaoma. Obe ede yo na le blosopa dome. Imaginez, sousou yako. Wate de amele bloso pas dormir. Faut obe maude yona, maude. Bon allez mau baïs et Égypte to. Et please review ta wo ba Égypte pas bako les troupes, l'armée égyptienne.
Mau bekekem le Israël ta. Ah, mais le betom da de taulende kanyaya. Makata ba shaba kata labaya. Mau ne ewe wonukunu ya otututu le blema. Me tokbeda le kapopo ya me. Yesu gamesu. Be na dumio hamia pe futo jinami. Yesu gamesu be gbogbo yo ke pe akople mi be yo ma dasimio. Gbogbo yo ke due o to afoto be yo ma nami vovoa. Apeto Yesu si te na du jinami le dekanya ya. Me tokbeda be gbogbo de pepe ke plodo. Gbogbo de pepe ke le chaka agbeo. Gbogbo de pepe ke le chaka sro de penao. Gbogbo de pepe ke le chaka toine wona. Gbogbo de pepe ke wa le wa baklo la sime. Maune do flo gbogbo ya le ndekanya ya. Kabadada ba shaba katalabaya. Unse sia unse. E kebe imana na povovo. Ye mademo na gbogbo de mo. Ya chaka o gasia gamen. Ya do veve sesenao. Ya blenu la gome. Me tukbeda de taole Yesu pen come. Azeve unse de siade. Me bede. Azeve gbogbo. Azeyo le miape po me. Azeyo bede miape po me. Azeyo bede miame chochi ome. Azeyo bede mia holome. Yo glomia do mini cible. Now malekata bashaba. Lende kanyaya. Mi blewo pe dowo wo de siade dome. Me dokbeda de tau. Me chope kaola dome. Me chope kaola dome. Kahoyo kata me futoyo cho dadwa. Mi bagahwa lende kanyaya. Kebada bashaba daba katabaya. Lo katala mashakaba. Ah, bebe nemele glenya yo me buna tame subo mau ewe wodo ya otututwa. Ye mio yade mau mio yade. Me katele bo shabaya. Ikababaya. Me dokbeda le gapopo ya me. Me dokbeda le gapopo ya me. Nemikbo enui michlea le Bible ame. Enui michle kukui atelia. Mo sepe agbale evelia. Mo sepe agbale evelia. Etawe aton. Kukui adelia. Mo sepe agbale evelia. Etawe aton. Kukui adelia. Ebede. Akba velia le globede. Ebe o abeto. Wonudu si bosia. Nechona ba futowe gudu elesenya. Ebe mau chona ebe nudu sibo. So bana futowe gudu. Ye mebe mele dokbeda de taolende kanya ya. Ewo uchu de. Ewo nyonu de. Enye victime ezu esclave. Kluvi futosia futoike nenye esclave na. Futosia futoike ele denu wo nyaome. Futosia futo ikele duagbe oji. Futosia futo ikele duo sro de peji. Futosia futo ikebe woyo ma desro. Be awo woya sro de mele nao. Futosia futo ikebe woya e bidiji mele nao. Futosia futo ibe oma potola wo. Oma poton ton lawo. Be leble ko wom nano. Lem dekanye ya. Me bede. Me dokbeda. Maune bafuto ya guju la kome. Ikatala bashabaya. Wode kaklemi le bedodora ya me. No gbogbo ya me klemi. Mebe futo de pepe ke ebe la dome. Ebe la dome. Ele vivichime mebe azede pepe. Ikele vivichime la. Be dome koye la ble khafi afo. Be ye manao vovo. Ye me gale bleke ebe oma kpo unchi fafa oma desro oma jivio oma kpo dolawo me dokbeda fifila kataba shabaya Yehowa ne gbe gudu futoma lende kanyaya Yehowa ne wofui maketaba shaba kataba makalabalaba shaba kata. Ah Seigneur,
Where there is reto. Futowo sime. Nukunu towo lai. Nenye. Where the Daniel to. Jatawo do me. Yesu nyawa. Ewe tututua. We na mioha. We na mioha. Where there is reto. Futowo sime. Nukunu towo lai. Nenye. Megalek betumda le gapopo ya me. What the kaklemi? What the kaklemi le popo ya me. Mia tok beda ya. Megalek betumda fifila. Me tok beda de tau. Me tok beda de tau. Mais nous si à nous que fouto bloqué. Ame nous fait pas d'eau de siade. Ike azeo pour me bobo. Tok bezikbeo mami et tao. Ame nous fait pas d'eau de bébé ike otu la gome. Yaira pem agbo de siade ko tu la gome. Le gapopo ya mea. Nous si à nous koso c'est de bébé. Ike ojo tu agoya. Mi ba koso ale Yesu pen come. Kitala ba shabakata. Bebe mi ba koso ale Yesu pen come. Ikala makata la basha. Makabara katakabaya. Bebe koso de siareke. Oso tu o ya ira pagbo. Kalba de siade kadena de siade. Mi belende kanya ya le Yesu Kristo pen come. Lo kadala bashaba. Afisi afi omron kodo. Bebe afisi afi ocho nko ya. Mi den koda le fima le Yesu pen come. Me le dogbe dada madeta. No cho nko itepede. Ocho nko ve na vodude. Ocho nko ve na etrode. Hunode. Ocho nko ve na marabude. Ocho nko choi asegbeji. Me togbe dale ndekanya ya. Me bablama mi tue, mi annule, mi effacer le Yesu pen come. Ketalaba shaba. Makatalaba shaba kata. Ikataba kabarakata. Ah. Oso pardonne. Where there is reto. Futowo sime. Nukunu towo lai. Nenye. Nukunu towo lai. Nenye. Ye dogbeda le Yesu pen come. Mi gaja ye jimi a dogbeda. Gapopo ya me le dogbeda de edola de sia de ta. Me le dogbeda de dola de sia de ta. Ye tokedea me le dogbeda de amede ike. Elle est souffrir persécution. Yo metiti elle est pop. Yo metiti le domaine. O me wonane ko. For enu ko eleve domaine na medeo ame oteni a vetonao. Ye ole wododo bada ocho unchio. Ole wo complot ocho unchio le domaine. Me dogbeda kapopo ya me. Be mawi kenye nyatepe ple jochwe nyenye pe mawa. Mau ne chite wa bafuto de siade le tome. Le Yesu pen come. Mau ne bafuto sia futo ikele wa fuklo le tome. Mau ne be guju le ntekanya ya. Makabara katakaba. Shabara katakaba. Opposition de siade ikele dogo le tome. Ye ome wonane ko for enu eleve dome na mo me dogbeda fifila me be maune ba opposition ma gudu complot de pepe maune be gudu le ndekanya ya le Yesu Christo pen come. Merci Seigneur. Masha kataba. Ya dogbeda de kosira ye yata. Nous allons prier pour cette nouvelle semaine. Afisi afine lea dogbeda
Globena apeto Yesu. Afisi afinele amede kuku wogbe dodora ya kple xɔse globena apeto Yesu. Metsɔ kɔsida yeye ya gble ɖe asi me na wo. De la Yesu metsɔ kɔsida yeye ya tsɔ de asi me na wo. De la Yesu yira kɔsida ya na mi. De la Yesu wasi ne tsɔ dzinye le kɔsida ya me. De la Yesu wame nuveve ne kplɔm le kɔsida ya me. De la Yesu wo ŋkunyue ne kplɔm le kɔsida ya me. Gbɔgbɔ kɔkɔe fia mo nyuem le kɔsida ya me. Gbɔgbɔ kɔkɔe nye mo fiala ta mo le ŋgɔnye le kɔsida ya me. Dogbeda de kɔsida ye ya ta prie pour cette nouvelle semaine. Demande la grâce du Seigneur. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit te conduise. Makalaba shaba katalaba. Maumi dogbeda mi gle kɔsida ye ya da si ome. Me dogbeda le gapopo ya me de viwo ta. Maou me gle viwo de sia de da si ome. Apeto yira kɔsida ya. Wa menuveve me gamanke mio. Wa menuveve ne sugbonami. Mi matenwi wa menuveve manome. Seigneur, nous avons tellement besoin de ta grâce. Nous prions ce matin, nous demandons ta grâce. Que ta grâce abonde sur nous, dans nos vies, dans cette nouvelle semaine. Wa menuveve ne sugbonami le kɔsida ye yame. Wa menuveve ne dujina ŋutsu ɖe le kɔsida yame. Wa menuveve ne dujina nyɔnu ɖe le kɔsida yame. Me dogbeda de viwo ta le kɔsida yamea. Me dogbeda be wa menuveve ne hu yayra pa gbo le evio ŋutsu ɖe pa gbeme. Wa menuveve ne hu yayra pa gbo le evio nyɔnu ɖe pa gbeme. Wa menuveve ne wɔ nyuie na ŋutsu ɖe le etɔme, la peme, la sime. Wa menuveve ne wɔ nyuie na nyɔnu ɖe le Yesu ƒe ŋkɔme. Ne eviwo yina nɔnye kplo no trɔ gbɔna nɔnye kplo. Ne eviwo ɖe sɔ afɔ Yesu nɔnye kple. Ne eviwo ɖe sɔ keke Yesu nɔnye kple. Ne eviwo ɖe sɔ emɔ Yesu nɔnye kple. Ne eviwo ɖe sɔ ʋu Yesu nɔnye kple. Ne eviwo ɖe ɖo avion Yesu nɔnye kple. Nɔnye kple viwo le kɔsida katã me. Mi gble dzo ɖa gbe ya ɖe asiwo me. Mi gble brada gbe mardi ɖe asiwo me. Mi gble mercredi ɖe asiwo me. Mi gble jeudi ɖe asiwo me. Mi gble vendredi ɖe asiwo me. Mi gble samedi ɖe asiwo me. Mi gble dimanche ɖe asiwo me. Oh Yesu, nɔnye kple viwo katã. Megale gbe dom ɖa be kɔsida ya mea. Enui ne wɔ le Israel viwo ƒe agbe me. Ye Bibla be egbawo ƒe futɔwo gudugudu. Kɔsida ya mea me do gbe ɖa la be gbaviwo ƒe futɔ gudugudu. Futɔ yiwo le do veve sese na viwo. Ye futɔ yiwo wole ƒoa degbe be yiwo la gble viwo dome. Yiwo la trɔ ha le ŋdekanye ya Yesu. Kɔsida ya mea gbawo gudugudu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Malakatalaba shabaya. Ikataba kabadabaya. Merci Seigneur. Apeto Yesu akpe. De la Yesu akpe. Afisi afine le adakpene. Blone be Yesu me dakpena o le ndekanye ya. Blone be Yesu me kafu o le ndekanye ya. Blone be Yesu me cho mti kokwe na o le ndekanye ya. La katalaba shaba kata. Mi edogbeda le Yesu penkome. Mi gadia yeji mi adogbeda. Ne lele do awore kami adogbeda. Amesia me ke lele do. Kwa ne wore kami adogbeda. Ne nye dono. Alo ejesi dono dea. Ate note de gbagba pene. Anot awok bedodo da de tefe. Male kata la bashaba kata. Apeto Yesu mi dogbeda le ndekanye ya. Evios de sia de ike lele do. Dolele sia dolele ike le evio de pe lamelente kanye ya. Mi dogbeda hodoyoyo le Yesu penkome. Bébé hodoyoyo le Yesu penkome. Toi qui es malade, je prie pour toi maintenant. Reçois la guérison totale
au nom puissant de Jésus. Sois entièrement guéri. Wotoyoyone deblibo fifila. Wotoyoyone deblibo fifila. Rodoyoyok blibo le Yesu pen come. Dolele sia dolele. Nkuvi pe dolele. Dolele le ahohome. Les maladies dans le cerveau. Dolele et tout pe do. Et vous me faites do et ji pe do. Mi tukbeda le Yesu Christo pen come. Rodoyoyo fifila. Mau dola yoke yonato. Onesra okpo fifi. Le Yesu Christo pen come. Me tukbeda de mi ape apota. Yesu ne yodola pome. Me tukbeda da me de tamebe. Yesu ne yodola pome. Yesu ne yodo esro. Yesu ne yodo evio. Yesu ne yodo jilawo. Etawa. Yesu ne yodo kolegu. Le Yesu Christo pen come. Lobena amen. Malakaba shabaya. Makataba. Migaja dogbeda ke. Wode kamia dogbeda. Me dogbeda de amesia meke. Et les traverser. Et il se amène que les taux périodes difficiles des mains. Amesia meke les décourager. Amène que découragement et le défouna au fifi. Amène que Bumo poko kekem Amerike ele butamento chambede ne jode magbeda ne wedo kwiamunyo wa me dogbeda Amerike bumo poko kekem maupe gbogbo kasi evio maunchi fifila me dogbeda evio de siade ke bumo poko evio de siade ke gbojo evio de siade ke le favi nane le jo ahomu de le chu Bokbokokwe kasinchi fifila. Bokbokokwe kede me fifila. Bokbokokwe degaele bojo masime. Wonwene le Yesu Christo pen come. Makabarakataba shabakataya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Mieto peda le Yesu pen come. Utawo sime nukunu dawo laine. Wode kamia dogbeda. Maumi dogbeda mi dakbena o le gapopo yame. Me dakbena o de vio de sia de pagbeta. Me dakbena o de vio untuo katan pagbeta. Me dakbena o de evio nyonu katan pagbeta. Me dakbena ou de eviwo pe sro de peo wasro wa dio katapa beta le Yesu Christo pe nkome mau mi gacho kosira ye agleda siome apeto mi diabena na dujina mi le kosira ya me dogbeda de vio unchu mata me dogbeda de vio nyonu mata be kosira ya nenye amenu veve ple jidudu pe kosira amenu veve ple jidudu pe kosira le Yesu pe nkome me dogbeda be le kosida ya me ya yira pagbo mavu one bule la gbe me dogbeda be kosida ya me enunyo na me pagbo mavu de siade ne bula gbe me le Yesu Christo pen come mi tu dolele pagbo me tu dolele pagbo la gbe me tu fipode pagbo la gbe me tu eku pagbo la gbe me tu asida pagbo la gbe Bokbovo pe ho pa bawo wa me bleu kata do me le kosira ya me apeto nonyi ple wo duko nonyi ple viwo afisi afi ole edude pepe ikeme ole ya wa me nveve ne lasina o wa kplo le kosira ya me le Yesu Christo pe nkome blobe amen kalaba shabaya we de yo na jo rosope Maune yira ole gapopo ya me migaja dogbeda ke
mia agana mon popo ntsude mia na mon popo nyonu de le gapopo ya me amede ikeme kpo choye pa gbejo na Yesu mi akpo be na gasia game nde pe kemi wona mi dina be mi awo gbedodora ya nu kentio le yeme vevenyenyeta le yeme vevenyenyeta ne ele suivre mi ele semi encore pipila se gomenyo de bena edola cho agbeona Yesu. Tu dois donner ta vie à Jésus edola ho Yesu abena wo lubo fe de la ple afetona agbeo ele seigneur be togbeda de taobena mau pe gbogbo ne kpedenti o na seigneur ya gome enya ve pede wonye mi ma dona gbeda na mau kwa evo mi ma ina church kwa evo ao voix edola do relation personnelle kudo Yesu. Tu dois avoir une relation personnelle et vivante avec Jésus. Meni bena mjesi pastoya mjesi fataya meme nyami le glo mi na chochi wada au meme nyami le glo vo mi le ponposo Yesu nti avoir une relation personnelle avec Jésus. Ne cho agbeona Yesu. Si tu donnes ta vie à Jésus, Yesu la cho nouveau o katan cho keo eye Yesu la gede agbeome elesia ye Yesu la nao agbe mavo ye me de kuku ne gbede ka eva jo la nyigba ya dia o la po mau la ho neneke ne Yesu va o la po gome le kokojo alo enlèvement me ele seigneur ta ne laisse mi encore o me pocho agbe o chona Yesu wa mon popo nwe to ya. C'est la meilleure des occasions pour toi pour donner ta vie à Jésus. Tana mede laisse mi encore yonpo so agbe o na Yesu wa wo gbe dodo da ya gbe de mi amchi globena afeto Yesu me dakbe na o le gapopo ya me akbe na o elabena elonye ha eye eku lenye hanye nouveau ota apeto Yesu blonya cho ojime me de kuku blonya cho ojime globena apeto Yesu le gapopo ya me me cho agbenye cho na o cho nouveau nye o kem le chinam bakle wo bu khonam eye nanam agbe me dongbe na obena manye ode kapeto me gbenu le nouveau si à nouveau bo me gbenu le gbogbo de si a de gbo amen ne wo gbe dodo da ya me de kuku wo de kamia dogbeda ma me dogbeda de evie unchu de evie nyonu de ta me gbelo da si o me lujina o Yesu evie ike choye pa gbena o le gapopo ya me me dogbeda be na lujine le pa gbedete le Yesu Christo be nkome ye me ga dogbeda be nezunu dowonu la si o me ike na cho de lubon gede na dokyo akbena o le Yesu pe nkome amen ne wo gbedodo da ya de me de kuku gane be na anglo nunami ele vevede esia ngolo nunami le Facebook di alo le WhatsApp di ngolo nunami nous kemi jawo na o mende mi jawo na o ni la de adaw na on va seulement te donner de bons conseils dès que la zoku Yesu do mi la pedenti o le me sea ta ele vevede. Si tu viens de faire cette prière, s'il te plaît, écris-nous par Facebook ou par WhatsApp. Mauma men vevene no nipo. Amen. Mi dakbena maule nde kanya ya. Maui ke ga demo bena mi ga passer quelques minutes dans la prière. Akbena mau de wohan akbeota. Mi ame yo chede mi adokwedi kasia gamea. Vous êtes toujours là pour participer à la prière. Mais dogbeda be maune yirao. Yehowa ne na wo dimedidio katane vai menao. Amen. Yehowa ne na wo dimedidio ne vai menao. Et nous sommes dans une nouvelle semaine. Mika le kosira ye mea.
c'est une nouvelle semaine. Ta les considère ya mea jagbagba ne le senkonia e nya vevede bele glona oya et yo le nyon. Nous traversons des temps difficiles. Ta nueto anyebe mia dona gbeda subo ya dona gbeda ta considère me donusia me debena jagbagba na din kekede ne gagner zede kaele considère me à jeûner, à dogbeda, à prier. Tu jeûnes au moins une fois dans la semaine. Ta onto din kekede le considère me egbeyo brada gbeyo kuda gbeyo le considère me be din kekede. Cherche, trouve un jour, une journée dans cette semaine et jeûne et prie. C'est à Maoune Donoussin. Il jeûne au moins jusqu'à midi, voire 14h. Nous la journée à quelqu'un, Maoumé Bobone, Bedentio. Il Dogbeda Bena, Ameyo Katala, la Wodenya et Adia. Nous si à nous qu'on la glona, Mawa Maoune Wenao. Amen. Et ne Yesu Mvawa. Ne Yesu Mvawa ni sojora gbea ni la gaide gbedodora di ni sojora gbe ni la gaide gbedodora di ne Yesu Mvawa. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer, nous allons encore prier le lundi prochain à 4h45 GMT. Et fofon me gane ni tibla ne voit ton togo me gane ni a gaide gbedodora di ni sojora gbe kebona le miame page nouvelle page Facebook a dit Soteria 228 et 10 000 euros Bedodora les fifi ta ndekuku bena Bedodora me projet ali mais quoi meo osea no where maula irao ndekuku nimdi be mano mystifier mi ano mystifier mi ano siami nanya bon, j'essaie d'être direct avec toi et des coucou nous ne mais parce que amener la fille les décourager, amener la fille et pour moko keke faut ne partager que deux maula wonyena mea olesia maula wonyene yene mau kasia me antiane elani yairana oran mawa nous tepe wolai nous adorons un Dieu fidèle. Nous ouéa Yesu bedebe celui qui me sert mon père l'honorera. Yesu ba meke suboya meke wodone na yare be ye to la debubu enti olesia ta me potole donuson be e projet ya muni nous bada menyo mu le ja suye ameo mu le ja gbele nous la me anti voilà trop wonwe na me aye ta partageons au maximum, partageons dans les groupes Facebook, partageons le projet avec les amis. Niakollo, niame pometo, ne wotsawating po gomeleme. Ye maula yirao, ni agboso some. Ye ngale blebena fifia, ni trole wo et programme ale et begbeme. Ni le tchake ku français gbe ya voix et mi le do et begbe so. Mi le do et begbe so. Souba meyo se begbe o le Togo, o le Ghana, o le Benin, o le Tudeme, wahan watem akpoko meleme. Maoune yirao. Apisi apitolea. Maoune yirao. Le Yesu ben come. Ni gangolobe mi le miame bedodora omo. Nous avons sérieusement besoin de vos prières. Olesia. Nous avons sérieusement besoin de vos prières. Ta et mi ganglobe mi le bedodorabo, mi banglobe mi le bedodorabo. Blona maube mau noni kudo ameyao, mau donuse ameyao, mau po ameyao ta. C'est à mi ganglobe mi yolo. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Et s'il y a des questions, des remarques, des suggestions, des sujets de prière, des témoignages, il faut témoigner. C'est un caractère d'un bon croyant. C'est un des caractéristiques d'un bon croyant. Mais au partager, au se fortifier, à me bobe rossé. S'il y a des questions, des remarques, des suggestions, des sujets de prière. Et dit Bemia Dogbeda Kudo de non
Allô, si tu as des témoignages. Allô, ne edibe ya pas nous des doyame. Tu veux semer dans ce ministère, dans ses projets, ses activités. Ne odibe ya to nsemia. Le numéro s'affiche, c'est le plus 228 93 52 21 21. Plus 228 93 52 21 21. Mia dogbeda, wodeka mia dogbeda. Mau akpe na o de sia de ta. Akpe na o de dekan ya hanta. Akpe na o la bena edujina mi hoho le kosira ya me. Dogbeda de mia me sro de pe ta. Sro de pe yo le vuvoa. Yesu restaurer sro de pe ya o. Sro de pe yo le fufifi la. Sro de pe yo le to e gamanoani e game problème kwe to mea. Yesu bo me hia o bo nia sro nia vio dujina o le Yesu Christo pen come mi gasama covid pe dolele ya now Yesu dujina mi 2000 dolele ya sime me dogbeda de togota togo vio 4 ans la siome togo vio le togo vio le tuta et dububu me 4 ans dujina o Yesu dujina o le Yesu Christo pen come. Amen. Wa consider ne jeji now. Consider ne jeji now. Bye bye. Ehaya menyao ne veme la dome. Eha kemi le japo ya. Ndogbe dabe ehaya penyao ne veme la dome. Bye bye. Minim se Euradine kama se mamame Ube use ngamia Ma ube dodo Nada kama te matro Nusi ma uira Merkete ma popide Tamasi ma uro de unye Elabade Mau perudo, nere kamate matro. Nusi mau ya, merkete ma kofide. Tamasi mau do de unye, elabade. Tamasi mau do de unye, elabade. Yosef lavanya mega mau de fye, ebrana novia oh. Ba Yosef lavanya mega mau de fye, ebrana novia oh. Eja go fulele jego me, oje to panu, oje to unyame kake, esiga meswa, oba do la babe, esiga mesu, oba do la babe, oh, mau bedodo, nada que matro, nusi mau ira me gete ma pupide, tamasi mau do de unye, la babe, tamasi mau do de unye, la babe. Beto me tiba, luna nyona inovyo, oh, me bema ingo, pagambe me be, come maje, oti tere uye, come gale di timba, e wase unkonyo, oh babai, oh matuna chijore homo, na tiapu jago ha, babiola daro kuku. Tamasi mau do de unye, la babe. Tamasi mau do de unye, la babe. Mekanu shole jojo bo, mekanu siwo mama ole klimo. Kameli bona Yesu atronyentia, utoba nkumela keso, nyam nyam. Hey. Kameli bona Yesu atronyentia, utoba nkumela keso. Nejiji harava magogo ya, kameli bona Yesu atronyentia, utoba nkumela keso. Hey, mau pedodo, karaka te matro, nunusi mau ira, merkete ma
Tamasima udo de unye elavame. Tamasima udo de unye elavame. Marcos. Oh, c'est bla madijo mavamo. Yesu le menyeta wachacha me warumwe. Oh, c'est bla madijo mavamo. Yesu le menyeta wachacha me warumwe. Agatichowa tuple joku kema sono ne. De vire begodi vu maswako toto. Yesu le menyeta wachacha me warumwe. Yesu le menyeta wachacha me warumwe. Ebe joma wana ka orozonya ne kudi magomenye machi magajao. Yesu le menyeta wachacha me warumwe. Yesu le menyeta wachacha me warumwe. Yesu le menyeta Yani depe manyani mlope namo. mafokodo Yani depe manyani mlope namo. ulak baolo Yani depe manyani mlope namo. asaboni ekumasasye Yani depe